Para ni sa mga OFW nga nanarbaho para sa ilang pamilya. Unya malimtan na nato silang pangutana kung kumusta sila. Maong pangumustahon ti ka. Kumusta ka? Kabalo ko dili lalim imong sakripisyo. Kulang sa tulog, kulang sa kaon. Kamingaw sa pamilya, dili masayon. Maong pag-amping diha. Kabalo ko masakitan ka usahay. Tungod kay chatan lang ka, tawagan lang ka sa panahon nga ting sweldo na. Diligi ka mapangumusta. Maong pagpaningkamot, ayaw ihatag tanan para nila. Pagbilin-bilin sa imong kaugalingon, puslan man muli ka sa Pilipinas at least na kay dalang kwarta. Kabalo ko strong ka. Saludo kay kunimo anak. Maong pagpakalig-on diha. Kung asa man ka karon, ang pinging lawas, himo na itong puhunan. Sa itong mga OFW dira na nikamot para sa ilang pamilya, saludo kay mininyo. Pag-amping mo. Bye!